Guys, pupunta na naman natin yung ating bitag. Tingnan natin kung nakadali ba. Ayun, mukhang meron na. Oh, ayun. Meron nga guys. Naligan guys oh. Pauwi tayo. Oh, guys, oh. Oh wow! Nahuli sa leeg guys. Oh. Ano natin si Pataka Boys. Ayos to guys. Yung pangalawang bitag guys. Mukhang may gumagalaw. Agoy. May huli na naman tayo guys. Yun oh. Huli na naman guys oh. Libreng ulam na naman to guys. So tingnan natin dito. Kung meron pa bang nahuhuli. Wala. Mukhang magulo guys ah. Ayan, mukhang may huli rin guys ah. Nice! Oh. Ayun, may huli rin guys oh. Ayos guys, ayos. Oh. Sana naman siyang kiyaw guys. Oh. Kiyaw. Dali lang. What? Dalawang pataka. Parinig kita. Huli namin oh. Dalawang tikling. May titignan pa tayo dun na bitag. Yung banda. Tara. Yan guys. Nakalima tayo ngayon. Ano, sihip ka pa dyan ah. Ayan oh. Sihip pa eh. 5 piraso yan. Lima. Ano, eto sa'yo no. Ulam na